Jupa usehita ibagas renungan bornginon. Aima sahab ni Tuhan Yesus bani halak Yahudi. Halani dohorma iondos kon ni ma diri ni ihayu parsilang. Ijo ni sahab kon panorang. Jadi anggo si Yohanes bani Injil Yohaneson penting tumang ituliskon ni masalah panorang. Ahan nay hatahon nay bata igenapi. Panorang sanggah daburu ay masih Maria maminaki nahin ni Tuhan Yesus. Isapuini bani jambulan ni. Panorang na tepa tumang ay masih ipuji Yesus de iya. Paturutan ni mama ahan nay bahen niin. Sahira pananomakku doin. Senari terus konhita bani Yohanes bindu 12 mulai ayat 20. Martonggo hita lobe. Tuhan Yesus ham nai bata nama bere panorang banami. Ay masedop go panorang mudo aseroh kam hutanohon gabe manusia. Ipatalarham dirimu marhite pambahenammu, marhite hatamu, dop ai yondosko kam dirimu ihayu parsilang. Halani aima sura-sura ni nebata marsuruh kam roha surga jadi manusia. Dop salose ai puho ham humbani namate, mulak ham hu surga. Rodo ham sahalinari do muhubani janjimu. Langi botoh kanami atigan parohmu ay, tapi pasti do igenapiham. Halaniaya jariham hanami Tuhan. Ahane hatahokam. Jadi bagian hapor sayon nami. Ro tambah ni panandayon nami. Gabe holong hur nami bamu. Halani do maiha holongi ham hanami. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Pasu-pasuham hatamu nasihol iparimbagas kok kanami. Amin. Yohanes bindu 12 ayat 20. Temata dom majupah panorangni. Anggoy bagas bibil tay bahen ni sihol idahon ni halak gorik Yesus. Adong do deba halak gorik itongah-tongah ni halak natakokai. Laho martonggo bani ari pesta ai. Onma pesta Paskah. Jadi halak Israel, halak Yahudi, pakon halak gorik na bergabung. Mangiri kon agama Yahudi, rodo si dia bani pesta Paskah. Jadi iparaya si dia masih Filipus nahun Betsaida na i Galilea nini si dia ma. Tuan nami si holdo idahon nami Yesus. Laho masih Filipus patugah konai bani si Andreas. Si Andreas pe laho marapa kon si Filipus patugah konai bani Yesus. Jadi halak gorik marsahak bani si Filipus patugah ni bani hasoman ni si Andreas, riap masih dia patugah kon hubani Tuhan Yesus. Si hol halak gorik jupah pakon Tuhan Yesus. Jadi nini Yesus ma membalosi si dia. Nadop jupah ma panorang ni ase marsangap anak ni jelmain. Nasitong tumangdo nahu hatahon banima. Sing naganda omein, anggo sing madabu hutanoh anjaha mate. Dope mate, ase bue buah ni. Aguan hosah do na makaholongi hosah ni. Tapi na makasogam hon hosah ni i dunia on. Aido na manramot konsi das hu hagoluhan sisa dokah ni. Barang isen nasihol mambalo si au, iri kon maau. Anjaha iya ija au, ijai do juak-juakku.
Barang ise na mambalos yaw, pasangapon ni Bapa Indo iya. On mabagian na parlobi parimbagas ko kita. Jesus mambalosi si Andreas pakon si Filipus. Nadop jupah ma panorang ni, ase marsangap anak ni jelmain. Jadi hata ni Jesuson, lang domu pakon ahane hatahon si Andreas pakon si Filipus. Ay mapasal halak gorik na sihol jupah pakon Tuhan Yesus. Masilang sihol Yesus jupah pakon si dia. Masilang ay balusi si dia. Halani dom madohor panorang ni. Dom majupah panorang ni. Halak gorik, halak Jahudi, halak na marsunat, pakon alang marsunat. Anggo Yesus holi mangondos kondiri ni. Ibagas Yesus haganu pandohita, boy manandai na bata. Lang halak Jahudi tumang, tapi dihut do halak gorik. Ay masih isahap kon Yesus si John. Nadop jupah mapanorang ni, ase marsangap anak ni jelmain. Dop jupah panorang ni. Berarti panorang Tuhan Yesus mengondoskan diri ini dom majupah. Aima ase marsangap anak ni jelmain. Nasi tong do nahu hatahonon banima. Sing naganda omein anggo sing madabu hutano anjaha mate. Dope mate ase bue buah ni. Jadi panorang Tuhan Yesus mengondoskan diri ni huhayu persilang igambarhon Tuhan Yesus songon boni. Anggo hita dong bonihta laho manuan hujuma maningun idabuh kondo hutano. Jadi mate mabonihai humbani boni na idabuh konai ma roho lina baru. Langsada bibuah ni dom mabue holi buah ni. So naima igambarhon Tuhan Yesus. Yesus maningun iondos kondi diri ni mate. Marhite hamatian ni. Itanom ari patuluhon puho ya humbani na mate. Dom may taluhon ni hamatean. Jadi isi na rohubani Tuhan Yesus. Ijaloni mahaguluhan. Halani dom ma italuhon Tuhan Yesus hamatean ay masih segala na rohku Tuhan Yesus. Lang mate be iya ibagas dosani. Iha tahun Yesus ijon. Nadop jupah mapanorang ni. Ase marsangap anak ni jelmain. Jadi ijado marsangap goran ni Tuhan Yesus. Tutu sangga hibahen ni pe bah gabi anggur marsangap do iya. Sangga ibahen ni pe roti bue mangan 5.000 halak. Marsangap do iya. Tapi marsangap Tuhan Yesus sadokah ni. Naboy manaluhon hamatean. Naboy memberi haguluh sadokah ni hubatta. Maningun iya mate songon bonihai. Idabuhkon hutano. Mate Tuhan Yesus itanom. Ase marhite hamatean ni ay upah dosa hamatean dom masalose iporsanne. Ari patuluhon puho iya. Ay do si hatahon Tuhan Yesus sanggay paguluh ni si Lazarus. Ahu do parpuhoan na pahaguluhan. Jadi ibagas Tuhan Yesus. Halak na persaya huban ni Tuhan Yesus. Lang tetap ia ibagas hamatean. Ipaguluh Yesus doholi iya. On mapangarapan ibere Tuhan Yesus. Bani halak na persaya bani Tuhan Yesus. Ay masih hatahon ni bani si dia. Aguan hosah do na makaholongi hosah ni. Tapi na makasogam hon hosah ni i duniaon. Ay do na manramot konsi. Das huhagoluhan si sadokah ni dokah ni. Berarti halak na sihol mangiri ko Tuhan Yesus. Maningun ra ia membere hosah ni. Ase Yesus sendiri membere getih ni.
Langi pertahakon ni hosahni. Langi pertahakon ni harga diri ni. Tapi ia mangihu ko Tuhan Yesus. So nah Tuhan Yesus berkorban. Ia lang mardosa, ibahin na ibataga bedosa halani hita. Anggo hita do may bagas Tuhan Yesus. Berarti maningon rado hita maguan hosa. Maguan hosa hijon, songos susian, anggo ibasa hita bani lahuan ni apostel. Halani goran ni Tuhan Yesus. Iarsi-karsi do si dia masuk penjara. Itulah halak. Anggo si Paulus pe. Iya kaya halak. Ipargiji halak. Halani iri kon ni Tuhan Yesus. Tapi halak. Namaramot kon hosahni. Lang dapo ni hagoluhan sadokah ni dokahni. Halak na makaholongi hosahni. Ijaga ni hosahni. Holiang guhuri ko Tuhan Yesus. Lang ni hasomani halak biau. Ang guhuri ko Tuhan Yesus. Lang boy biau korupsi. Lang boy biau mangihu kon halak na legan na mabuhi ay. Ay artini ihaholingi ni hosahni. Halak na sonai. Lang dapotan hosah. Lang dapot ni haguluas sadokah ni dokahni. Jadi Yesus domay bereni hosahni gunahita. Berarti halak na mangiri konia. Maningun ia maguan hosah. Maka sogam hon hosah ni idunion. Aido na maramok kosi das huhagoluhan si sadokah ni dokah ni. Ay masyanggo didah kita susian ni Tuhan Yesus. Dok mulak Yesus hu surga. Susur tondi na pasing. Haganu pandosi dia maka sogam hon hosahni. Holongan i uhur ni bani Tuhan Yesus. Ay masih idalakon ni hata ni Tuhan Yesus. Halani maguan hosah ia ijagai Tuhan Yesus. Iramot kon Tuhan Yesus hosahni. Langi jagani dirini tapi ibereni dirini asenai bata menjagai ia. Jadi rahanan pangahap ni membalosi Tuhan Yesus daripada mangiri kondosa. Diaran pangahap ni AGPI hagigi halak asal membalosi Tuhan Yesus. Ay artini maka sogam hon hosah ni iduniaon. Ay do maramo kondas hubani hagoluas sadokah ni dokah ni. Barang isen nasihol membalosi au iri kon maau. Sonaha Tuhan Yesus. Iri kon ni sonaha Tuhan Yesus. Mengorbankan diri ni. Halani manggatih kon hita. Hita pera memberi dirita. Ahane hataho Tuhan Yesus. Ay iri kok kita. Barang isen nasihol membalosi au. Iri kon maau. Anjaha ia ija au. Ijai do jua-juaku. Barang isen na membalosi au. Pasangapon ni Bapa Indo iya. Do majupah panorang ni. Marsangap ma anak ni jolmain. Anggusihol ham mangiri ko Tuhan Yesus. Berarti sonaha Tuhan Yesus marsangap. Yondoskon ni dirini. Hampe aupe maningun ramak kasogamon hosahta i dunia on. Guna mangiri ko Tuhan Yesus. Ay masih halak na mangiri ko Tuhan Yesus. Ibalosi ni do Tuhan Yesus. Ipasangap Bapa Indo iya. Napaduahon ayat 27. Nabulisah do uhur hunuan. Aha masih hatahonokku. Ham Bapa paluah kam maau humbani panorangon. Tapi tene halani Indo asedas au bani panorangon. Ham Bapa pasangap ham magurammu. Dop ay roh masorahun naguri atas. Dom mahu pasangap. Lanjar pasangapok kudo use. Iboge halak na mabue na jongjong ijay maay. Gabi hatahon si dia mak. Lunggur doay. Nalegan magkatahon. Malaikat do na marasaha pakonsi.
Nini Yesus mamambalosi. Sedo halani au aseroh soraai, halani nasyamdo. Sonari mamardalan uhum bani dunia on. Sonari masih pabalion raja ni dunia on. Anggo au dop ipagijang au hun dunia on, tariko kudo haganup sideya baku. Iha tahun doai laho patidak kon parmateni holi. Ibalosi halak nama bui ai ma iya. Ibogehanami humbani titahin. Nato tapdo Kristusin rosi sadokani dokahni. Mase may hatahokam. Maningun pagijangon do anak ni jolmain. Ise do anak ni jolmain. Jadi ihatahon Yesus ma bani sidia. Tokinari mando panondangin bani nasyam. Mardalan manasyam. Sanggah bani nasyam ope panondangin. Ase ulang idorap nagolapin nasyam. Namardalan bani nagolap. Seng ibotoh atap dopak jado ia laho. Sanggah bani nasyam ope panondangin. Porsaya manasyam bani panondangin. Ase gabe anak ni panondangin nasyam. Ai may hatahon Yesus. Dop ai ita dikon ni masidea laho marponok. Isahap kon Yesus si John. Sonaha ia bergumul. Menghadapi. Si taronon na laho ijaloni. Manjalo ringis ni naibata. Halani hita mardosa. Yesus honakutuk. Ay masih hatahon ni. Nabulisah do uhur hunuan. Masih hatahonokku. Bulisah uhur ni Tuhan Yesus. Ay masih uhuman neraka ay ngeri. Uhuman halani dosa ay serius tumang. Ulangi hap kita dosa ay biasa-biasa. Yesus sendiri makatahon. Nabulisa do hurhunan. Masih hatahonokku. Hamba pa. Palua hama au humbani panorangon. Tapi tene halani indo asedas au bani panorangon. Panorang Tuhan Yesus mengondoskon diri ni ihayu parsilang. Upah dosa hamatean. Itotapkon na ibata. Iporsakon na ibata dosa ay hubani Tuhan Yesus. Iya nalang mardosa. Ibahin na ibata gabi dosa. Halani hita. Hita do mardosa. Au do mardosa. Ham do mardosa. Tapi igatihkon Tuhan Yesus ihayu parsilang. Ikira ia dosa. Ay masih itongah-tongah ni halak pardosa do iya ipagijang. Iparsilangkon. Ianggap iya. Ikira iya si jahatan. Padahal hita do na jahat. Ay mauhuman halani dosa. Yesus makatahon. Paluaham maahumbani panorangon. Tapi tene halani indo asedas au bani panorangon. Agepe bulisa Yesus laho mangondoskon diri ni. Ipangindoni hubani bapa asi paluahia. Tapi dopai mengaku do iya. Halani ondo aserohau bani panorangon. Anggo mambahen bah gabi anggur marsahap tumang do Tuhan Yesus. Mardalan di atas tau Galilea. Boy do iya. Namatem ase manggolu. Marsahap tumang do iya. Lazarus saudara maho. Tapi guna mamor sandosata. Guna menjalo uhuman halani dosa ai. Lang boy Yesus marsahap. Maninguni gatih koni. Akulata namar dosaon. Paruhurata namar dosa. Pamangata namar dosa. Tangata namar dosa. Naheta namar dosa. Maningun igatih kon akula ni Tuhan Yesus. Maningun ibereh Yesus daroh ni madurus. Hosah ni manggatihon hosahta.
Halani aido asi audas bani panorangon. Pengakuan ni Tuhan Yesus. Berarti ijaloni hagenupan. Taat ia ibalosini sura-sura ni nebata. Susur ia hasurga jadi manusia. Jadi tujuan ni Tuhan Yesus. Hata gabi daging. Ay mabani panorang iondoskon ni dirini. Ay manay tetapkon na ibatahu bani. Ay masihatahon ni. Tapi tenehalani indo asedas au bani panorangon. Hamba papasang ham magoramu. Dop ay roh masorahun naguri atas. Dom mahu pasangap. Lanjar pasangapok kudo use. Jadi ijado goran ni naibatai pasangap. Goran ni naibatai pasangap sanggah Yesus mandalakon sura-sura ni nabata bapa. Iondoskon ni diri ni hayu persilang. Ijay mapambahenan ni nebatasi begalan na. Ase boy halak perdosaon maluah humbani uhuman. Ase hita ulang huneraka. Ay masih halak na selamat kun Tuhan Yesus. Ipasangap ni manay bata bapa. Anggo ibere ni mangan 5.000 halak. Dok bosur si dia patar ni do malohean. Tapi haguluhas sa dokah ni. Marhitin na yondos kon Yesus diri ni hayu persilang. Dapo hita sa dokah ni. Lang sa dari tumang. Langi dunia tumang. Tapi mulai hita persaya bani Tuhan Yesus. Rosi sa dokah ni. Ibere na ibatahu bata. Ay masemar sora na ibatahas surga. Dom mahu pasangap. Lanjar pasangapok kudo. Ibogi halak na mabue. Ase halak na mabue manandai. Pabawa Yesus rohas surga. Ahani horjahon Yesus. Ay mas sura-sura ni nebatanay surga. Anggo Yesus soli pasangap ihayu persilang. Ay marencana ni nebata. Ase upah dosa hamatianay. Langhita be mamorsan. Ay masihatahon Yesus bani ayat 35. Jadi hatahon Yesus ma bani sidia. Tokinari mando panondangin bani nasyam. Berarti tokinari mando Tuhan Yesus bani nasyam. Mardalan manasyam. Sanggah bani nasyam panondangin. Ase ulang idorap nagolapin nasyam. Namardalan bani nagolap. Sengi botoh atap dopak jado ialaho. Yesus ma panondang ni dunia on. Tokinari mando iya rapakon halak Yahudi. Yesus ma panondang bata. Tokinari mando rap hita pakonia. Ibogi hita sorani. Anggodom matorangba mu Yesus panondang. Mardalan mahamba ni panondangai. Persaya mahamba ni Tuhan Yesus. Halani Yesus makatahon. Mardalan manasyam. Sangga bani nasyam ope panondangin. Ase ulang idorap nagolapin nasyam. Na mardalan bani nagolap. Sengi botoh atap dopak jado ialaho. Ay masih halak na langi bagas Tuhan Yesus. Langi botoh ni dopak ja iya. Langi botoh ni neraka ilobeni. Langi botoh ni hukuman dom mapaimahon. Ringis ni nebata. Lahoy dabuhkon mahubani. Langi botoh ni adong pengadilan ni nebata. Ay mabani nagolap. Tapi Tuhan Yesus dom mamanorangi hita. Iya mapanondang. Adong paruhuman. Adong surga, adong neraka. Tapi adong ibere nebata dalan maluah. Ase ulang upah dosa hamatian ay bagiatta. Ulang ay bagianmu. Halani Yesus mangondoskon diri ni ihayu persilang. Ay mapanondang. Isondangi ni ham. Ay masiboy pareksa ham sonari dirimu. Do mana ni mardalan ham ibagas panondangay? Atak mardalan ham sonari bani nagolap. Anggo bani nagolap ham mardalan. Yesus makatahon. Sengi boto ham dopak jaham lao. Yesus roh manondangi hita. Ase botoh kita huja tujuan ni guluhta.
Jesus manopahita sedo ase iyuhum hu neraka. Tapi ang golang roham hubani panondang. Ang golang iri ko kam panondang ay. Totu mardalan mahami bagas na gulap. Dom majupah panorang ni. Panorang isondangi Jesus paruhurata. Panorang Jesus mangondoskan diri ne manggatikon hita. Ang golangi jaloham berarti mardalan maham bani na gulap. Tapi ang goraham manjalo panondangay mardalan rapa kun Tuhan Yesus. Iri ukam Tuhan Yesus. Jelas matujuanmu ay mahuhaguluas sa dokah ni. Songon hita mardalan bani borngin. Ang langadong panondang, langadong senter. Langi butuh kita do pak jahita mardalan. Aha penedegi hita lang butuh kita. Atap adong ulo kilobet tapi langi didah kita. Atap hubang pilobet talang didah kita. Ay maserado hita tergopang. Halani adong batu. Tapi ang godong senterta. Mardalan pe hita bani nagolap. Ang godong senterta. Iri-kiri kita cahaya. Panondang ni senterai. Boy ma ielak ko kita ang godong batu. Ang godong nama butak. Lang ilakah ko kita hubani nama butakai. Lang madabuh kita halani batu ay. Dom mana ni mardalak kambani panondang. Ang gumadi nagola po piha mardalan. Langi butuh kam do pakja hunaraka mang ujung ni. Martonggo hita. Tuhan Yesus ganupan panorang hamdo opuni. Dom majupah panorang ni ipasangap maham. Yun dos ko kam madirimu. Ijay man na ibata bapi pasangap. Halani idala ko kam sura-sura ni na ibata. Mangondoskon dirimu guna hamatean laho makop-kop hanami halak pardosa. Hanami do mardosa. Tapi ham halak parpitor. Iporsakam dosa nami ay. Ay may bahekam guna hanami. Isondangi ham hanami. Halani yang goha nami sendiri dolang mungkin maluah kumbani uhumanay. Ay mas yang gorahan nami mangiri kokam. Halani hamdo panondangay. Mardalan mahanami hubani tujuan na doma ipersiap kon ham. Tapi anggoy terus kanami mardalan bani nagolak. Langi butuh kanami ujung ni hunaraka dohulihan nami. Marsahak kam Tuhan Yesus. Halani dom majupah panorang ni. Dom may bereham hatamu. Dom may yondosokam dirimu. Dom may bekam dalam surga. Dom may torangi ham hanami marhite hatamu. Ulang langi parimbagas ko kanami ay. Ulang soya ibek kanami ay. Tapi rohan nami hubamu iri ko kanami panondangay. Halani hamdo panondangay. Ben hamma terjadi keselamatan ban nami sahalak-sahalak. Ipujihan nami goramu Tuhan Yesus. Na memberi dalam keselamatan ban nami. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin.